हाँ बंधु भल छ आमर जिगरी दोस्त है गे ऑटो वाला पिकअप वाला ग हेड देखा गो ठीक আছে আমার বন্ধু এটা চিঠিটা ଦେଇଛନ୍ हाँ সেটা মুই কহামি না কাঁ বলি যে লিখিছন মুই কেমতি জানবি নি দেখবার ଥିଲା তোমার ইনা শাড়ি জন্মার কথা কই দেব টিকে শাড়ি জন্মের কথা শাড়ি শাড়ি রিসা জন্ম গো ঠিক আছে তো আমার বন্ধু সম্মান সহিত কিছু টঙ্কা প্রদান করেছেন আর অতি সুন্দর ভাবে এটা কাণাটা লিখিছেন দেখো চিঠি भी ଦେଇଛନ୍ আর তোমার শাড়ি জন্ম भी পচরেছন এটি মোবাইল নম্বর থিবা গো ফোন ফোনা করবা লাগি नंबर भी कांटेक्ट नंबर भी देथिबे गो आरो हाँ মনুষ হেলা ভকুয়া भोकवा মনুষ নয় মনুষ हां हां মনুষ হেলা ভকুয়া हाँ মাহিজি হেলা সিয়ান सियान নিজর পুଅকে নিজে মাইলা কেন্তা হেলা সে মহান है गो केनता कथा हैला মনুষ হেলা ভকুয়া हाँ মাইজি হেলা সিয়ান सियान নিজর পুଅকে নিজে মাইলা हाँ কেন্তা হেলা মহান बुआ तार पीड़ा के मार दिगर केनता कर महान हेबा काबा ही जीव हो एंती कथा सुनी ओए गो मोनो सलासिया हाँ भोकवा मेहजी हलासिया आ निजो पिला के निजे जदी मारू छै बोले धन्य गो मासे मा নিজর পিলাকে নিজে মারি করি সেই হেইथिला মহান मोहा है गो तो बोली बुला दिथिबे के बोलसी गो हिटी परे तो छुआ के केते যত্ন করছন মা আর কে তার ছুয়া के मारी करे से हेबा महान দে এটা আজ্ঞা লিখিছন সিনান हाँ কিন্তু মুই গোটে কথা আপন মানকে সমস্তଙ୍କୁ দর্শক মানকে মা ভଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି हाँ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛେ ବୋଲି କରି ମାନେ ନାହିଁ नहीं से गो जेन गाँके गले भी मते चिठीटे धरे सिना दउछन हाँ। सब कथा मुई शिखिछे ବୋଲି ମାନେ ଅଛି कि नहीं गो तो जहाँ लिखिछन पुराण शास्त्र कथा ही लिखिथिबे हाँ आ मते तो हेनता इनो सेणु कथा मते लिखि कर नहीं देबार आज पर्यंत जहाँ भी पुराण शास्त्र कथा लिखि कर दैछे हाँ हाँ तो मुई जहाँ जानिछे है गो ई सभा मध्य रे बुझे कर कहमा कहब ननिल हाँ मनुष हेला भकुआ माहजी हेला सियान सियान। मनुष भकुआ हेला मेहजी चालाक हेला हाँ। हमर भाषा रे है गो मनुष हेला भकुआ मेहजी हेला सियान हाँ। निजर पुओ के निजे मारी करी सेही हेतिला महान निजर पिला के मारी करी से गुटे महान लोकटे हेतिला बेले इटा केन जुगर कथा केते बेलर कथा আর কাহা ঘরের কথা केर पुराना कथा हाँ सुन सुजन देई मान যাহা পুরাণে যে প্রমাণ শুন সুজন দেই মান যাহা পুরাণরে প্রমাণ পূর্বর সাপ্য বলে জাণ গঙ্গা মর্ত্যরে যে জনম নির্ঘাত নির্ঘাত রাজা ঘরে জন্ম গঙ্গা অটই তার নাম ପୂର୍ବର ସାପ୍ୟ ବଳରେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗ ତ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ନିର୍ଘାତ ନିର୍ଘାତ ତ ନିର୍ଘାତ ରାଜା ଯେତେବେଳେ
गंगा देवी नव जौबा जौवन हो गला हाँ हाँ झीर जन्म होची पर घर पर घर को आमे बेसी दिन पर्यंत आमर झील के आमर घरे रखी नहीं पारू नहीं पारू तो निर्घात राजा चिंता कले हाँ। माँ गंगा तोर तो नव जौबा जौवन हो गला हाय हाय तोर बाहाघर प्रस्तावटा मुई ठीक करूछे हाँ। आ तते भल घरे भल पात्र रे मुई बाहा हाँ देबी हाँ तो से गंगा का बोले काना कहले गो आ गंगा बोलई सुन वीर विवाह करी गंधर तो गंगार एरा तो गंगार बापा हाँ। निर्घात राजा राजा। गंगा के कहले जे मैं तते बाहा कर देबी तोर बाहा हबार बयस से हाँ हाँ बसी तो गला तोर गंगा बियाह का कहले काना कहले गो गंगा कहले जे जति मुई बाहा हबी हाँ। बोले देवदेव महादेव को पंचानन को बाहा हेबी हे बि गो हेले तो शिव के बियाह बिना तो बियाह खाने में बोल निर्घात काना कहले काना कहले गो हाँ तुई जदि रुद्र के बाहा हेबो हाँ। बोले सेई रुद्र के मुई कले बले कौशले आनिकर तोर संगे बाहा करबी कर्मी गो तो सेई समय रे काना हला काना हेला आगो शान्तनु राजा बोली नाम रूपको करिन धारण तो शान्तनु बोलिकर राजा हाँ रुद्र रूपरे रुद्र रूप धारण करी करी हाय गो से गंगा जिन देश रे रहिथिले हाँ बारणावंत रे हाय गो तो से बारणावंत राज्य के बुलवा पई रुद्र बेश रे जाइछन जाय छन तो जेते बेले गंगा देवींकर बापा देखी देले हाँ हाँ तो यहाँ स्वयं रुद्र नारायण आसीछन आइछन। जटा जुट बेश धारण कले शान्तनु राजा हाँ। और रुद्रंकर अवतार से माने बुलवा पई जाइछन जाय छन गंगांकर तांकर राज्य हाँ। तो गंगार बापा देखले जे स्वयं रुद्र आम घर के आसीछन हाय भाई गो। आ गंगा के जाइकर कहले क्या जे बोली? तुई रुद्र के बाहा हेमी बोलिकर कहतिलु हाँ, हाँ। मैं तोर लागे रुद्र के आनी दै छे भाई हाँ। तो गंगा अति खुशी हे गले होए जहा जदि मन रे गुटे आशा थिबा ए मां मैं पाइमे बोली करी बोले जहाँ जदि तमर मन रे आशा थिबा सेटा पाइले तुमको केते खुशी लागबो केते भारी खुशी लाग तो गंगा भाबुथिले जे मैं स्वयं रुद्र के हूँ बाहा हेबी हाँ हाँ तो गंगा जेतेबेले देखिदेले रुद्रंकर अवतार रे अच्छा शान्तनु अछन हाँ शान्तनुंकर रूप यौवन के देखि करी मोहित हो गले गंगा देवी हाँ तो जेन समय रे शान्तनु एवं गंगा को बाहा करा गला हां हां केन समय रे केन सेई समय रे गंगा देवी घोर तपस्या करुथिले हाँ आ शान्तनु के देखले आ तांको जेतेबेले वरणमाला पिंधाबी बोले कर भाबुछन हाँ हाँ तो जानी पाइले तांकर दिव्य शक्ति बोला हाय गो जे इटा प्रकृति रुद्र नहे से नहीं से इटा शान्तनु शांत तो जेतेबेले बाहाघरटा फिक्स हो जाइछे होए होए शान्तनु एवं गंगांकर गंगांकर। तो गंगा कहले जे मुई तो तुमको असली रूप के जानी साइले ना हाय गो आउ यहाँ तो तुमको मुई बाहा भी हेबी हाँ। किंतु गोटे शर्त रे मुई तुमको बाहा हेबी बोले काई शर्त रे तो गंगा शान्तनु के शर्त करेले क्या बोली गो जदि तुमको बाहा हेबी हाँ मुई जहाँ करबी तुम मते मना नहीं करबो हाँ हाँ देवी तो कोई बियाह में बोले आउ मते कथा दियो हाँ बोली करे कथा मागले हाय गो आउ जदि मोर ना तो गंगा हाँ। जेन दिन जदि मते गांगी बोली कर कहि देबो हाँ बोले तमर घर में छाड़ी करी पले जीवी बोले हाँ हाँ तो राजा तो रूप यौवन देखि करी मोहित हो जतिले ना आउ शर्त करी देले हाँ, हाँ। तो सेनु काना हैला जानि छ काना हेला सुन सुजन देई मन जहाँ पुराण जत मन महाभारत हे वीर सुन हे सभा तो जेते बेले
ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଦୁଇ ଲୋକର ମିଳନ ହେଇଯାଇଛି। ହଏ ହଏ আমার নিকু ভাই ভাই কলারে সম্মান রক্ষা করিক 10 টঙ্কা প্রদান করেছেন হ্যাঁ। তাঙ্কর দুঃখ যাই সুখ প্রাপ্ত হব বলে আনন্দে কবার হরি বল তো যেতেবেলে শান্তনু এবং গঙ্গা দেবীর বাহাঘর হয়েছে মিলন হইছে আগ ধীরে ধীরে প্রেম হেলা গঙ্গা গর্ভরে পুত্র হেলা পুত্রকু চক্ষুরে সে কাটি শান্তনু মনরে সে ভাসি যাহা দেখিব দুই নয়নে পরতে নজিব গুরু বচনে আমি টিভি সিরিয়ালে দেখিছো হ্যাঁ যে ইন্দ্রজিৎ এটা রামায়ণের কথা এটা কହୁছেন হ্যাঁ। ইন্দ্রজিৎ নাগ ফাঁস অস্ত্র মারিଥିଲା মারিଥିଲା লক্ষ্মণ হ্যাঁ কিন্তু তুমি পুরাণ দেখিছো নাই গো পুরাণটি প্রমাণ আছে যে রাবণ মারিଥିଲା নাগ ফাঁস অস্ত্র হ্যাঁ তো আমি সিরিয়ালে দেখিଛୁ যে গঙ্গা দেবী তাঙ্কর পুଅ মানকে পানিরে বিসর্জন হয় କରିছে গো কিন্তু পুরাণরে কাଣା প্রমাণ আছে কাଣା সেই গঙ্গা দেবী তাঙ্কর যেতেটা পুଅ জন্ম হেলে হ্যাঁ ছুরিরে টটিকে কাটি দଉଥିଲେ কাটি দোতলে টিভি সিরিয়ালর কথা বিশ্বাস নাই হ্যাঁ হ্যাঁ টিভি সিরিয়ালে অলগা দেখা যায়ছি পুরাণরে অলগা লেখা হয়েছে তো গঙ্গা দেবী যেতেটা ছুয়া জন্ম হেলে হ্যাঁ। তাঙ্কর ছুয়াকে টটি কাটি করে মারি দউছে হয় গো এন্তা করে 6টা ছুয়াকে মারি দেলে হ্যাঁ। তো শান্তনু তো কথা দিয়েছিলে যে তুই যাহা করবু মুই তোতে কিছু কথা বি নেই কহে নাই কহে তো সেই গঙ্গা দেবী শান্তনুকে মতে কেবে গাঙ্গি কহবার মুই তাকে ছাড়ি করে যাবি বলি করে অনেক দুষ্টতা বুদ্ধি করেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ কিন দিন তাঙ্কর হ্যাঁ কিন দিন তাঙ্কর যষ্টি তাঙ্কর কোমণ্ডল তাঙ্কর রুদ্রাক্ষ সবকে পানিরে বিসর্জন করে କରି দেউଥିଲେ ଦଉଥିଲେ। নিয়ারে জালি যাଉଥିଲେ ହଁ। কেবে মতে শান্তনু গাঙ্গি বলবা যে মুই তাকে ছাড়ি করে পলাবি হ্যাঁ তো যেন দিন 6টা ছুয়াকে মারিদেলে শান্তনু মନରେ ক্ରୋଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହି ନ ପାରୁଥିଲେ ହଁ, ହଁ। ଗଙ୍ଗାକେ ସେମାନେ କଥା ଦେଇଥିଲେ হয় গো আগ সপ্তম পুত্র জন্ম হেলা শান্তনু সেই সমর্পণ কলা পুরাণরে প্রমাণ শুণ হে সভার জন নম্বর পুଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା হ্যাঁ তো গঙ্গা তো 6টা পিলাকে হেন্তা টটি কাটি কাটি মারি ଦେଇଥିଲେ হয় গো তো 7 নম্বর যেন ছুয়াটা জন্ম ହେଲା হ্যাঁ হ্যাঁ 7 নম্বর ছুଆকে ବି ମୁଁ ମାରିଦେବି ବୋଲି କରି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ବାହାର କରିଥିଲେ হ্যাঁ তো ଶାନ୍ତନୁ ସହି ନ ପାଏ পারলে গো আর কেন ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କର୍ମର ତୋର କେତେଟା ମୁଇଁ ଦୁଷ୍ଟଟା ବୁଦ୍ଧି ଦେଖିଲି ନା হ্যাঁ দেখিনি না ତମର ଦେହରେ ଟିକେ ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ନା হ্যাঁ তো ନିଜର ମା ହେଇକରି ନିଜର ଛୁଆକେ ତମେ ଏନ୍ତା କରି ମାରି ଦଉଛ হয় গো ବୋଲି କରି କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଗାଙ୍ଗି କହିଲି হ্যাঁ ବୋଲି କରି ଯେନ୍ ଦିନ ଶାନ୍ତନୁ ଗାଙ୍ଗି ବୋଲି କରି ଗଙ୍ଗାକେ କହିଥିଲେ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକରି ପଳେଇଥିଲେ ପଳେଇଥିଲେ ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କାଣା ହେଲା କାଣା ହେଲା ମୁନୁଷ ହେଲା ଭକୁଆ ଭୋକଆ ବୋଇଲେ ଶପଥ କରି କରି ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ଭକୁଆ ହେଲେ ହେଲେ ଗো ହଁ ମୁନୁଷ ହେଲା ଭକୁଆ ହଁ ମାହେଜି ହେଲା ସିଆନ ସିଆନ ବୋଇଲେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଚାଲାକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ନିଜର ଛୁଆକେ ନିଜେ ମାରିଥିଲେ ତ ମୁନୁଷ ହେଲା ଭକୁଆ ମାହେଜି ହେଲା ସିଆନ ସିଆନ ନିଜର ପୁଅକେ ନିଜେ ମାରିଲା କେନ୍ତା ହେଲା ମହାନ ମହାନ ଗଙ୍ଗାକୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସାପ୍ୟ ବଳରେ ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହେଲେ ଗো ଆଉ ତାଙ୍କର 6ଟା ଛୁଆକେ ମାରିକରି ହଁ ସେମାନେ ମହାନ ହେଇଥିଲେ ହେଲେ ଗো ଆମେ କଲିଯୁଗରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ବା क्या बोली गो ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦାଦି ପୁରୁଷ ମରିଯିମା ହଁ ହଁ ବୋଇଲେ ସମସ୍ତେ ଯେକରି ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ମୁକ୍ତି ମିଳଛି। ବୋଇଲେ ଗଙ୍ଗା ମହାନ ହେଇଥିଲେ କି ନି ହଁ। ନିଜର ପୁଅକେ ନିଜେ ମାରିକରି मारी करी କିନ୍ତୁ এটা তো এতকি দূর তক আগে কথা পচরেছন हाँ हाँ তো ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଇତାରେ କାଏଁତିର ଲାଗି
से गंगा हाँ हाँ तांकर निजर पुओ के मारिथिले कहार अभिशाप लागिथिला काଣା हाँ केन कारण लगी तार छुआ के मारिथिले नेक्स्ट एपिसोड रे इटा जेन आज्ञा माने मते प्रश्न करबे सेटा मैं बुझे करी कहब हमर वसुंधरा बारी एवं तुरभी बारी तो आज्ञांकर प्रश्न थिला हाँ माय मनुष हला भकुआ बेले शांतनु भकुआ हेले भकुआ। माय जी हेले सियान हाय। गंगा देवी सियान हेले हाँ हाँ निजर पुओ के निजे मारी कर से हेथिले महान महान। आमे गंगा कूल रे आमे स्नान कले हमको मुक्ति मिलसी बेले से गंगा माता सबठारु महान महान। आगो आदि आदि महाभारत प्रमाण सुरहे सभार जन आदि पर्व महाभारत तेज प्रमाण सुरहे सभार जन तो आज्ञांकर प्रश्न मुझे बुझे कर कहली हाँ। आदि पर्व महाभारत पुराण हाँ 18 पृष्ठ रे प्रमाण है अच्छे गो तो सेई माँ गंगा निजर पुओ के मारी करी निजे महान लोकटे हेते हाँ हाँ ननील गो तो आमे तो भगवान कर मंदिर के सेवा करवा